こんばんは、皆さん。Banwa Sensei. はい、こんばんは、ジョーさん。So for tonight, we will have the Monday from lesson 14. So starting with this one. So we have discussed already the conjugation on how to make the mass form of the verb into T form. So now what you're going to do, minasan, is i-conjugate nyo siya, gawin nyo siyang T form. For example, si kakimas. Si kakimas na to write, anong group si kakimas? May naka-remember? Anong group si kakimas, minasan? Wala naka-remember. Kakimas is Kaki. Group 3. group Wag. 3. Group 3 kasi nandito si ki. Kaya yung idudugtong is ite. Kaya from kakimas, naging kaite. Ichirite, mi bininde, kiite. So, group 3 siya. Kiite. So, yun yung gagawin niyo, minasan. These 13 verbs, at wait muna, minasan na, teka. Totoo ba, teka? Gomenasai, minasan. So, again, this example here is the word kakimas, meaning to write. And it is group in a group 3. Kasi because of the ki, ite. Yun yung nasa kanta. Group 3 siya. Yun yung gagawin nyo for 1 to 13. Si Ikimas, anong group si Ikimas? Okay, that's for you to find out. So do you have any question, minasan? No. Okay, dozo. You can now answer. Isan ko yung screenshot, baka mawala yung signal na naman. Pero hindi naman umuulan ngayon. So I think stable lang yung internet. Oo, ano largo din. Binatan. Di ganyan siya. Okay, dozo, minasan. Dalang ko doy. Oh, by the way, minasan, I forgot to read these verbs. So, number 1, we have ikimas. Ano nga si ikimas? Minasan, ikimas is to go. Isugimas, to hurry. Nomimas, to drink. Asubimas, to play. Machimas, to wait. Kairimas, to return. Kaimas, to buy. Hashimas, to land. Tabimas, to eat. Ukimas, to wake up. Memas, to see or to watch. Benkyoshimas, to study. Kimas is to come. So those are the verbs. Dozo. Banwa. Pangwa Richardson. Ay, yung gagawin dito is gagawing T form. Yung mga verb. For example, si kakimas to write. Anong group si kakimas? Nandito si Ki, Richardson. So group 3. So, pag group 3, ite. Group 3. Ite. Kaya yung kakimas nagiging kaite. Ay.
Hi, so basahin natin yung 1 to 13. Richardson, number 1. Richard. Ikimas. Yan ay to go. Number 2. Pero Isu. pero Erogimas. Isugimas. Isugimas. Yan ay to hurry. Number 3. Isugimas. Number 3. Nomimas. Number 4. Nomimas is to drink. Number 4. Asubimas. Subimas, yan ay to play. Number 5. Machimas. Matrimas, to wait. Number 6. Kairimas. Kairimas, to return. Number 7. Kaimas. Kaimas, to buy. Number 8. Kashimas. Kashimas, to lend. Number 9. Tabimas. Tabemas, to eat. Number 10. Okimas. Ukimas, to wake up. 11. Mimas. Mimas, to see or to watch. 12. Benkyoshimas. Benkishimas, to study. 13. Imas. Himas. Hi. So, yan yung gagawin natin. You will need to conjugate these verbs into type. Those are Richardson. Richardson to Johnson. Still answering po. Hi, perfect C. LJ. Number 6 pa lang, suggestion ko na po. Hi, Dozo, John. Perfect dense. Hindi. Si Memas Minasan, kahit may M yan, hindi yan group 2. Isa yang regular. So, itry mo ulit, Jovensan, yung Memas. Basta regular, ano nga yung idudugtong lang? Te. Te lang ang idudugtong, walang i-delete. Ay, merong i-delete yung mas. And then, you'll just need to add te. Hi, Dozo John. Mite. Mite, Mit- tama. Mite lang sensei, mite. Hi. Hi, mite. Okay na ta. Ipagpatuloy lang dyan. 4 lang naman yung Monday natin. So, we still have time. So, Dozo John. Okay. Ano nga ba yung nasabi ni Sensei Miki? Sensei, kailan matapos yung ano natin? Second week of April kasi lesson 25 lang daw kayo taman. Okay. Hindi na maabutan yung mga kanji. Arigato, Sensei. Hi. Sudozo Richard Sento Johnson. And si Ray malilate daw hanggang ngayon. So 1 hour, almost 1 hour late na si Ray. Naka-thesis daw siya. Sudozo minasan. Richardson, mag-send ka lang ha pag meron kang time sa pangalawang Monday natin. So now we will proceed here. So second Monday. The example is sumimasen ga. Boro pen o kashite kudasai. Yung ginawa, yung kashimas, please could you please lend me your ball pen?
Yung kashimas dito minasan, ginawang te form kasi nandito si kudasai. And that is the pattern na na-discuss natin. Pag nandyan si kudasai, the verb must be te form. Minasan, are you there? So the, Ay, sensei. hi. So number 1, let's start with number 1. Jikang ga arimasen kara. Wala daw siyang time. So ano yung gagamitin natin? Shemimas, yan ay to close. Machimas to wait. Kimas to come. Isugimas to hurry. So ano yung verb na dapat para dito sa number 1? Next, number 2. Ima isugashi desu kara mata ato de blank kudasai. So sabi niya, number 2 naman, I am busy now. So could you please, mas later na lang sila magkita. So ano yung, or later na lang mag-wait. So ano yung gagamitin na verb dito? Number 3, asa ikimasho. So pupunta daw sila early in the morning. Sumimasen, shoto blank kudasai. Number 4, samui desu kara. Dowa o blank kudasai. Samui, cold. It's cold. So yung door, anong gagawin sa door pag fold? So again, we have shimas to close, machimas to wait, imas to come, isagimas to hurry. Do you have any question, minasan? Again, gagawing te form yung... okay, let's magbasa muna, minasan, be. Number 1. Marami daw. Dikan. She. How about the others? Are you there? Ay, Hi. I can try. Number 1, please read. Jikan ga arimasen kara. Hi. Blank da Number, minasan. Number 2. Number 2. Number 2, minasan. Ima. Ima isugashi desu kara. Mata ato de blank. Ima. Number 3, Saa, asa. ikimashi. Asa pala yun. Ay, sorry, sa. Saa, Ikimasho. saa. Asa, Sa. ikimasho. Ikimasho. Sumimasen. Tomi, ten. Shoto blank kudasai. Hi. 4, Samui desu kara. Dowa o blank. blank kudasai. So do you have any question, minasan? Again, gagawing te form yung verb. Mag-break muna kayo muna before mag-continue mag-answer. So, dozo, yasumi mo siya. Konbanwa, Ray. Sensei. Hi, pangalawang monday na Konbanwa, to. sensei. Hi, yung gagawin dito, gagawing te form yung verb. For example, sumimasen ga. Boroben o yung kashimas,
to lend, naging kashite. Ay ka. Kashite Putol ba? kudasai. So again, gagawing te form yung verb. Okay? Yung kasi, kasi Kashimas, naging kashite. te. Kasi, Hi. ay, yung kahapon pa rin dito, no? Hindi. Monday, tama. Same pa rin to Kahapon kahapon. discussion natin yung te form. Ngayon, nag-Monday na. Okay. So, basahin mo yung number 1, Ray. G, siya kay Tingting man. G, kan. Gikan ga, arimasen, kara, blank, kudasay. Hi. Sabi niya wala daw siyang oras. So, ano yung verb na gagamitin? We have shimimas to close, machimas to wait, kimas to come, isugimas to hurry. Number 2, Ima, isuga, isugashi, isugashi des, kara, mata. mata yan, same. Hi, mata. Mata, otode, blank, kudasay. Hi. Sabi niya, busy daw siya ngayon. So, later na lang. Mata today. Number 3, Saw yan, sensei? sa, Saw ikimas, ikimasho. ay, ta, ay, sa, Sa ikimasho. sa, isimasyo, Yan ay ikimasho. Yan ay let's go. So, sa ikimasyo, sumimasen, so, sumimasen, chiyo, choto. choto, blank, kudasay. Joke. Oh, hi. Number 4, Ray. Saji, Samui. sajite, Samui desu kara. samo, okay. Samoy deskara. Ano na yun? Patakan na. Dowa. Door. Dowa o blank kudasay. Hi, arigatou gozaimasu. So, it's cold. So, anong gagawin sa door pag it's cold? So, again, yung choices na lang is shemimas, machimas, kimas, and isugimas. Gagawin lang pe, no? Hi, gagawing Teflon. And Richardson, mag-send ka pa rin sa yung first Monday natin. Sensei, Hi, dozo. ako, sensei, mamaya. Ako, mamaya, sensei. Hi. So, dozo minasan. Arigato gozaimasu. Hiro Santo, tsaka John, dapat naka-form yung answers. Sensei? Dapat naka-form yung answers. Katulad ni Yung Kashimas. sa ano, sensei ba? Si Kashimas, naging Kashite. Group 5, shite. Kaya yung she, naging shite. So, yun Di yung ba sa group 3, sensei, di ba? kiite. Si group 3, kiite. Group 3, kiite, kiite. So, Sensei. ang machi, Sensei. Machi is group 1. Ichirite. so, iba pala yung machi. Ito. Di ba dito sa choices, sensei, machimas, di ba? Machimas. Machimas. Tama. Machimas. Oo. Anong group si So, Machimas? machimas. So, sa group 1 siya. Group 1. So, ito na lang yung mali mo, Ray. Yung number 3. Oh, group 1. Eh, Number 3 also. paano Group mo 1 yung number 3, sensei. Ay, group 1. So, paano siya i-change to the form? Wait lang, sensei. Yung Wait lang. Okay. Group 4. Okay. So, kalimutan ko. Sa group 3 ko kasi tinignan si Kwan eh. Si
H0. Akala ko ano, Sensei. group 1 pala siya. Hi, may nagtanong, Ah, Richard? okay. Pwede paki-explain ulit sa 1 to 4 na kahabol lang ako sensei. Hi. So tama yung ano ko sensei eh. Ha? Mali yung machimas mo, number 3. Mali yung answer mo, Ray, sa number So 3. machite man to sensei, machite. Hindi siya machite. Ichirite. Hindi ba? Ite yung idudugtong sa group 1. Ay, ite. Hi. So, basahin natin ulit, Richard. Number 1, Jokan. Jikan. Jokan. Asa? Jikanga. Jikanga. Arimasen. Kara. Blank. Kudasai. Ibig sabihin, wala daw Kudasai. siyang time. So, pag walang time, ano yung kadalasan ginagawa? Nagmamadali. So, ano yung verb na nagmamadali? So, yan yung answer sa number 1. Okay. Number 2, So, ito. Ima. Ima isuga yan sensei. Isuga. Isuga siya. Sugashi. Isugashi Des. kara. Isugashi des kara. Mata. Kara. Mata. Mata. Oto de. Blank kudasai. Ibig sabihin, sabi niya dito is, ngayon, Ima, Ato de. busy daw siya ngayon. So, pwede ba daw na darating ka na lang later? So, ano yung verb pag? Hi, alam niyo na yan? Yung to come. Anong verb ng to come? Yun yung answer sa number 2. Number 3. Asa. Richard. Hindi pala siya asa. Saha. Sa lang. Sa. Hi. Sa ikimasyo. Sa ikimasyo. Sumimasen. Choto. Choto. Yan sensei. Choto. Choto, blank, kudasai. kudasai. Sabi niya, let's go. Pero, excuse me muna. Kudasai. Excuse me muna. Anong Ano ibig sinabi niya sabihin? dito? Sabi niya dito is, let's go, ikimasyo. Pero, sumimasen. Excuse me, choto, pwede ba daw wait muna? So, ano yung verb ni wait? Alam na natin yan. So, nandito yung verb ni to wait. Number 4, amoy. Samoy diskara. Samoy diskara. Dowa. Ano sensei? Dowa, door. Dowa o. Dowa o Blank. blank kudasai. Sabi niya, Samoy, it's Blank cold. kudasai. It's cold daw. So, ano yung gagawin sa door pag malamig? So, i-close. So, ano yung verb na? To close. So, yun yung answer sa number 4. So, here we have the choices. Isugimas, yan ay to hurry. Magmadali. Kimas, to come. Machimas, to wait. Shimimas, to close. So, ang task na lang na gagawin mo, Richardson, gagawin mo siyang T-form. Si Shimimas ay regular lang si Shimimas. Si Machimas, group 1. Si Kimas, group 5. Isugimas, group 4. Thank you. Arigato. Do you have any question, Richard? Okay na sensei. Okay. はい、どうぞ。どういたしまして。どうぞ皆さん。Mag-break muna ha, yung tapos na. Yung mga natapos na perfect is we have
LJ San. So those nag-send na din si Ray. Let's see Ray. Okay, tama na Ray. Mate. So perfect din si Ray. Arigatou gozaimasu. And we also have Joven Suide. Si Joven San, try ulit si number 2. So dozo minasan. Ray, Tama na ba to, Sensei? Ang sa number 3 na ko, so mate kodasai. right, tama. Perfect na. So Ray, Ha? perfect ka na Ray. So, Ray, try mo Matsuti. i-ans. Matsuti rin sila eh. Hindi, maliit yung tsu dyan. Kaya mate. Ang gali. Oh, mate lang. Mate. So Ray, please Masa man, answer Sensei? this. This is the first Monday, hindi mo naabutan. Dahil tapos ka na sa second Ay, Monday. ang siro din na siya? Ito yung first Monday na hindi mo naabutan. So, unsa na siya, Sensei? Gagawin is, gawing te form yung verb. For example, si kakimas na to Okay. right. Group 3 siya, kaya kaite. Kaite. Ay, sige, dozo Ray. So, I-screenshot, paki-screenshot ite siya. Ray. Na-screenshot na ako, Sensei. Hi, so, next slide ko na ha. So, ito talaga yung second Mondays. So, please answer the Monday sheet. Sige. Kuwan to siya, Sensei, pag sample ito. Si John, kulang yung number. Now, yung number 1 John is group 4 yan. Group 4 ang number 1. And then si number 4, kulang yung number 4 mo. Kulang ang spelling ng number 4. Johnson. So, dozo minasan. Pila ni siya, abot pila ni 10, 13. 13. So, babasahin ko sa'yo, Ray. Ikimas, to go, isugimas. To hurry, nomimas. To drink, asubimas. To play, machimas. To wait, kairimas to return. Kaimas to buy, kashimas to lend. Tabimas to eat. Ukimas to wake up. Memas, to see or to watch. Benkishimas to study. Kimas to come. So, those are Ray. Ano, Sensei? For those still answering, minasan, mag-send lang ha. Pero we need to proceed with our second to the last Monday. So ito yon. Example is Yamada-san wa ima hirogohan o tabete imas. So nandito yung pattern na imas. Ibig sabihin, dapat yung verb naka-te form. Sabi niya dito is na kumakain daw ngayon si Yamada. Again, si imas dito is ing na verb sa atin. Yung ongoing yung action. Kaya dito sa sentence, si Yamada ay kumakain ng lunch, hirogohan. So from tabemas, naging tabete. So 3 items lang. Si Monday na san. Number 1, Teresa-chan wa doko desu ka? Nasaan daw si Teresa-chan? Sagot is ni Kaides. Nasa second floor. Taruko kunto blank imasyo. Kasama niya daw doon si tarukukun. Ano kaya yung action na pwede gamitin dito? Number 2, amega blank imasne. Umuulan daw ngayon. So, alam na natin yung verb ng yung raining. I hope you remember, minasan. And then, takoshi o yobimashoka. Magta-taxi na lang daw sila. Number 3, Santoso Sanwa, imanani o blank imaska. Ano daw yung ginagawa ngayon ni Santos? Yung answer is puro de blank imas. Nasa pool si Santos. So, anong gagawin dun sa pool?
So we have the choices here. Furimas, yan ay raining. Yogimas, to swim. Asubimas, to play. Shimas, to do. Mag-send si... I-check ko, Ray, yung answer mo. Do you have any question here, minasan? Ite, isuide, nonde, asunde, matte, kaite, katte, kashite, kabite, te, kite, mitte, benkyo shite, ite. Hi. Perfect, Ray-san. Sa Mondai Ichi. Saan sa Yeah, sensei? sa Mondai Ichi. Yung sinend mo, bago lang. Ay, So do you have any question here with wata. our Mondai-san? O isa itong asunde, ina. Asun, ay, Anong asun? Ito, asubimas. Yan ay to play. subimas. Okay, okay. So, okay ba lang muna? Hi. Sa group siya man, bet check ako ba? Group siya is, gawing te pa yan, sensei, no? Hi, going tech. Tech form. Kasi nandito si So, pattern check ko kung imas. ano sa group. Group siya is, wait lang, check ko ba? Group 2. Okay, group 2 siya. Asubimas. Hi. Asubimas. Group 2? Ano to? Group 2, no? Ito, check na ko. Asubimas. Mi bininde. Hi. Group 2 si Group 2. asubimas. 1, 2, 3. Duwa ang answer sa number kuan. Sensei, pwede screenshot ko lang yung Monday ito. Hi, Balik lang Monday sensei. to. Hi. Dozo, Richard. Nag-send din ako sa group chat. Neto. Nasa group. Hi, sensei. Hi. So now I have here the group, the Monday-san. Screenshot ko to minasan. So dozo minasan. Okay, John, basahin ko ulit, John. At number 1, we have Teresa Chan wa doko desu ka? Nasaan daw si Teresa Chan? Sagot is Nikkei desu. Nasa second floor. Taroko kunto, blank imasyo. Kalaro niya daw doon si Taroko-kun. Wait, isend ko sa iyo yung mga naka-T form dyan. And then, ikaw na yung answer, yung gagawin mo na lang is kung saan siya na number. So, sa number 1, kalaro niya daw doon si Taroko-kun. So, anong verb ng to play? Number 2, amega blank imasne. Umuulan daw ngayon. So, magta-taxi na lang sila. Number 3, Santos Susana wa imana ni o blank mas ka. Ano daw ginagawa ngayon ni Santos? Sagot naman ng kausap niya, puro de blank imas. Nagsiswimming daw sa pool. So, ano yung verb ng nagsiswimming? Basahin ko yung papilian. Kurimas, yan ay yung umuulan. Yogimas, to swim. Asubimas, to play. Shimas, to do. Okay, thank you, sensei. Hi, naka-T form na yon and Ay, you'll wala, have, sensei. hi, dozo John. Thank you po. Doite shimashite. And I'll give you until 8:30 and para mag last Monday na tayo. Then checking. Dozo minasan. Okay, so now minasan, we will proceed with the last Monday. So it's a letter. The title of the letter, yung title is Taigami.
So let's read. Maria-san, o genki desu ka? Tinatanong niya si Maria, are you okay? Mainichi atsui desu ne. Every day it's so hot. Watashi to Taru wa ima ryoshi no uchi ni imasu. Nakatira daw sila sa bahay ng parents nila. Ryoshi no uchi wa umi no chikaku ni arimasu. And then yung bahay is malapit lang sa dagat, umi. Haru wa mainichi yogi ni ikimasu. And then every day pumupunta sila dun sa dagat. Nagsiswimming sila kasama si Taro. Tokidoki surimo shimasu. Sometimes nag-fishing. Sometimes tokidoki. Koko no sakana wa oishi desu. Very delicious yung mga fish. Sumatsu ni otomo kimasu. And then sa weekend, minasan na amay o Hi, debot. Sensei. Hi, sensei. Hi, Sensei. Hi. Sa mga Sensei. Ay. Ano nangyari sa'yo, Ray? Hindi ako ka Sensei. Kaya tingala kay ikaw lang isa gabasa. Oo. So, Maria-san mo, Jose-san, Resa-chan to, Ichuni, Asubi ni Kite Kudasai. And then, ito yung mga friends niya, Kite kudasai. naglalaro sila together. Ikimade, kurumade, mukai ni ikimasu. So, Magpipi, nila, ikimasu. pinipick up nila dun sa station. Sino pinapick up I na, mean, sensei? yung Otto. Ano nga yung Otto? Yan ay Lolo. husband. Papa? Husband or wife. Pero hindi parang husband yung Uba? pinag-usapan nila. Suma, tama, Uba wife. yung... Suma yung wife din. Yun yung Ay. pinipick up nila. Then, kite imas. Ay, mate imas. From, kanino tong letter na to? Teriyaki. Naka, kanji. Yamada Tomoko. Ito from Yamada Tomoko. So, let's answer number 1. Amen, Sensei. Exact bilig lang ang sagot. Tokomo-san, ha? Exact bilig lang po ang sagot. Hi, X tsaka circle lang. Okay. Tomoko-san wa go shujin to Taroku kun to 3年で Ryushi no Uchi e imashita. Tama ba na si Mr. Santos ay pupunta sa bahay nila? Ay dadating sa bahay nila? Yung husband po yun. Hindi. Si Taroku kun. Taroku kun wa mainichi suri o shimasu. And every day, number 2, nag-fishing daw sila. Number 3, umi no chikaku desu kara, koko no sakana wa oishii desu. Sarap ang mga isda daw. Ay, masarap yung fish. Doon dahil malapit sila sa dagat. Next, Tomoko-san. Yung nag-send ng letter si Tomoko-san, ha? Tomoko-san wa kurumaga Tomoko-san. arimasen. Hi, wala daw car si Tomoko. Tama ba na wala siyang car? Pinipick up niya nga doon si ano eh. Hi. Do you have any question, minasan? What's again number 1, Sensei? Number 1, Tomoko-san wa Goryoshin Number to 1.
Tarukukun to sanende ryoshi no uchi e ikimashita. Si Tarukukun kasama yung parents, sorry, si Tomoko, yung parents, tsaka si Taruko, 3 sila lahat, dumating daw sila sa bahay ng parents nila. So, tama ba na dumating sila doon? Hindi naman. Sabi. So, do you have any question, minasan? Kinako sensei. Ay, wow. Sige, dozo. Dozo Ray. Ay, dozo minasan. Mag-checking din tayo pagkatapos. I-screenshot ko muna to para may pasa kayo. LJ-san, mag-send lang ha. Ang hindi pa nakapag-send si LJ. So, ang naka-perfect na dito, minasan, we have Iron and Ray. And for the ranking, yung in-rank ko na lang is from 1 to 4 kung sino yung nag-excel. LJ, still answering. LJ-san. Let's wait for LJ minasan na before ma-checking. Okay, so now let's check minasan. Please read number 1. Ikimas, ano yung answer? Ite. Ite lang pala yung Ite. session. Group 3. Ay, hindi group Group 3. one. Special si Ikimas. Yung number group 5 ba? Ikimasu ite. Kimasu kite. Ikimas and saka sikimas. Special sila. Number 2. Isugimas. Anong group? Mas. Okay, group 4. Isoide. Isuide. Giide. Group 4. Number 3. Nomimas. Nomemas. Nonde. Group. Okay, group 1. Nonde. Nonde. Group. Group 1. Ay, group 2. Maybe ninde. Group 2. Ay. Number 4. Asobimas. Nagiging Nagiging Asunde. Asonde. Group 2 pa rin. Maybe Group ninde. 2. Number 5. Karimas at Kirimas. Machimas. Ay, number 6 number 2. Machimas. Machimas. Naging
Mate. Mate. Sa Group 1. Ichirite, group 1. Hi, very good. Number 6, Kairides. kairimasu. Kairimas, wala kairimas. Kairimasu, naging Kaite. kairite. Ay, sorry, Kairite. kaite. Kasi Kaite, group 1. group 1, ichirite. Number 7, kaimasu, Kaimas. Kaite. katte. Kate, group 1. Group 1. Number 8, Shimas. kashimasu. Shimas. Kashimasu, group 5, shishite. Kashite. Hi, Kashite. kashite. Number 9, Tabimas. tabemasu. Tabimas. Regular, kaya tabete. Number 10, ukimasu, regular din to. Okimas. Kaya ukite. Okite. Mimasu, regular din, mitte. Mitte. Number 12, benkyo shimasu. shimasu. Benkyo shimas. Benkyo, Benkyo te. benkyo Benkyo shite. shite. Shite, group 5. Number 3, Himas. kimas. Special, si kimas, Kete. ite. Okay. Ikimasu ite, kimasu kite. So So, now group let's 3 proceed. siya? Group Nga pala. special to, si ikimas and kimas. No. Yung ikimasu ite, kimasu kite. Yung dalawang yun. Number 1, jikanga. Please read. Jikan ga Ito. arimasen kara arimasen nga blaka. Isuide. Isoide kudasai. Sabi niya wala daw siyang oras, so nagmamadali siya. Isuide kudasai. Please hurry. Number 2, ima. Isugashi desu kara. Mata Gashi de. Higisara. Mata. Oto de. Kite. Ima Kite Ima. kudasai. isu sugata. So, ngayon ay busy daw siya. So, please, pwede ba daw later na lang dadating. Later ka na lang pumunta. Nang ganun. Number 3, sa ikimasho. Let's go. Sumimasen. Choto, mate kudasai. Let's go, pero, excuse me, pwede to wait muna. Teka muna. Kaya yung machimas, naging mate. Yan ay to wait. Number 4, minasan, samui desu kara. Minasan, Samoy desu kara dowa, wa o shimete kudasai. Hi, sabi niya, it's cold, so please close the door. Shimimasu to close, naging shimita, regular verb. Here, number 1, Teresa-chan wa, Sanwa adoko desu ka. sagot, nikai desu. Taroko kunto, asunde imasyo. Nasaan daw si Teresa-chan? Tapos yung sagot ng kausap niya, nasa second floor, naglalaro, asubimas, naging asunde, kasama si Taroko-kun. Number 2, Amega fute ne. It's raining. So mag-taxi na lang sila. 3, Santoso-san wa ima. Ano yung kayo magbasa minasan? Ima. Ima nani o shite imadesu Imas ka. imadesu ka. Chite imas ka. Imas ka pa. Puro de. Uyoy de imas. Tinatanong daw kung anong ginagawa ngayon ni Santos. Sagot ng kausap niya, lumalangoy, nagsiswimming siya sa pool. So now let's have this. Tomoko-san wa go sujinto taro kupunto sannen de ryoshi no uchi e kimashita. Tatlo daw sila nakatira sa
bahay ng parents niya. And that is wrong. Yung nandun lang sa bahay nila ay si Tomo and sino minasan? Si Taro. Hindi kasama yung Go Shujin. Yung Haswan, hindi kasama. Kaya mali. Number 2, Taro Kukonwa. Please read. Bakit naging mali kaya to si number 2? Tingnan natin, minasan. Maraming nalito. So, Taro Kukonwa. Tara ko kunwa. May nichi. May ta, ay may na, may ta, May may nichi. tachi. Tachi, may nits, may chi, may nachi, may nichi, may nachi. Ay, hindi. May Mainichi. ta. Ma? Nichi. Mainichi. Churi-o. Suri-o. May nichi. Chori-o. Shimasu. Suri-o. Okay, Shimas. Hindi si Taro Kukon yung nangingisda. Kundi sino nagpapadala ng message? Si Tomo. Siya po, sorry. Si Yamada Tomoko. So, malito na hindi si Taro Kukon yung nangingisda. Number 3, tama to. Umino, minasan, please read. Omino. Chikako desu kara koko no sakana wa oishi desu. Oishi desu. So, Oishi. tama na. Umino chikako desu. Malapit sila sa dagat and yung mga isda doon is masarap. So, that is correct. Nandito yon. Koko no sakana wa oishi desu. And ryoshi no uchi wa umino chikaku ni arimasu. Malapit sila sa dagat. Last number, we have number 4. Tomoko sanwa Kuruma, kuromaga arimasen. arimasen. Wala daw car si Tomu. Mali. Meron siyang car ito. Ikimade, kurumade, makai ni ikimas. So, ipipick up nila doon si Maria-san, si Jose-san, si Teresa-chan, doon sa station. Kasi dadating sila para maglaro sila. Asubi ni ikimas. Yung gagawin nila, action nila is maglalaro, asubimas. Kaya sila ay dadating sa bahay ng parents nila. So, do you have any questions here? Minasan. Ano nga yung chikaku? Malapit. Ume, dagat. Takana, isda. Tsuri, mangingisda, fishing. Mainichi, everyday. And, okay, Ryoshin, parents. Uchi, bahay. So, minasan, arigatou gozaimasu. That's all for tonight. Do you have any question, minasan? Hi, arigatou gozaimasu, Richard-san. Yasu minasai. Minasan. Arigato sensei. Hi. Itashimashite, Joven-san. Jane.